Good day everyone, so we are the group 5. Then today, we're gonna tackle the SketchUp basic command and detail a guide to essential tools in 3D modeling. So here are our objectives. To identify and understand the different basic commands in SketchUp. The second one, to explain the function and uses of each tool in creating models. The third one, to apply basic commands in constructing simple to complex 3D objects. The fourth one, to develop accuracy, efficiency, and proper workflow in drafting. The last one, to enhance visualization and design skills using SketchUp. Kita tanan kabalo naman ta kay nakaagi naman ta na or nakagamit naman ta na SketchUp no kay kit mo na atong gamiton og buhat or para makamodel ta og balay, then pwede sa ta makabuhat og objects through press pull or any commands nga different gyud sa AutoCAD, but ang nakakuan sa SketchUp kay mas dali lang gyud siya gamiton kay less ang hassle tapos accurate kayo ang sukod nga imong makuha. Dayon, aside ana, dili ra balay ang pwede nimo mabuhat. Pwede ka mga buhat og mga ini nga furnitures or ini nga mga butang or ini nga kanang nasa mechanical nga magamit sa atong pag-adlaw. Dayon, dili ra pod sa kuan. Pwede pa na siya gamiton as mathematics kay kanang ang SketchUp kay magamit mo siya kanang lain-lain nga sukod nga nag-define pod siya og kanang ini measurements nga para accurate ang imong mabuhat sa isa ka object or isa ka balay or isa ka butang nga imong gusto nga mabuhat. Dayon, introduction to SketchUp. SketchUp is a 3D modeling software widely used in architecture, kung giingon ganiha, and engineering, interior design, and drafting technology. Kabalo naman tawag sa interior design no, kang na mga furniture or ini nga nasa sod sa balay. Dayon, is known for simple interface and easy to use tools for making it ideal for beginners. Despite its simplicity, SketchUp is powerful enough to create detailed and professional models. Kay sa SketchUp manggod guys, kay mas dali siya dito buhaton, tas ang nakanindot niya kay nara siya kanang connected nga app or ini nga software nga pwede ka makaran para maka-render ka. For example, sa SketchUp kay magka-connect ka og Lumion, V-Ray, mga Inkscape na pwede siya maka-enhance or maka-make og hyper-realistic sa isa ka butang. Dayon, understanding the 8 basic command is the first step in mastering the software. Daghan kina mga lain-lain nga command nga imong makatunan. So, later kay i-discuss na nila, but ganta mo ka ng briefing lang ang kanang SketchUp kay usa siya ka software nga makabuhat ka og dali, simple, then for beginners gid siya nga software nga magamit nimo sa kanang pag-create og mga 3D modeling. Ang nakanindot sa SketchUp kay connected siya sa lain nga software. For example, mag-create ka sa SketchUp. So pwede nimo na i-convert into AutoCAD through unsaon yung pag-save nga file. For example, file sa SketchUp nya i-convert nimo og DWG sa AutoCAD. So basic ra na siya gamiton kay aside ana kay ang nakanindot po niya kay ang paggamit niya kay dili siya need og kanang full pressure bitaw nga makat-on ka kay step by step kay makat-on ra mo ka tungod ana nga software. Then ang usasad kay dili na step by step na pod ang standard nga pagbuhat or mga protocols or mga rules nga imong dapat buhaton ana nga software. Drawing tools. Drawing tools are used to create the foundation of any models. So, ang una na kay line tool, create straight edges that form the outline. So, kung mohimo kag object, mo command kag line. Rectangle tool allows user to quickly create rectangular shape by defining two opposite corner. So kung ganahan kag diretso ra mohimo og rectangle, mo command kag rectangle sa SketchUp. Circle tool. So ang circle tool kay kung ganahan ka mo himog hollows or circle na object. Understandable ra kayo. So arc tool, create curves, edges, useful for rounded design and smooth transition. So ang
di ka ganahan og sharp nga edges, pwede rin mo siya i-curve gamit ang arc tool. These tools are essential because all 3D models start from 2D shapes. Modification tools. Modification tools are used to transform 2D shapes into 3D objects and adjust them. First, push and pull tool. One of the most important tools, it extrudes flat surface into 3D forms or cuts into them. Like the words sa 3D forms, kasagaran ni siya atong gamiton sa isometric. It turns flat shapes into 3D sa paggamit ani push and pull tool. Idragag nimo ang surface or kana ang to make a wall or boxes sa tuang isometric or holes past. Sunod, move tool allows repositioning of objects, edges, or faces within the workspace. Kaning move tool kay no na siyang kanang pag-move nito sa kanaang mga stuff sa asa nimo gusto. Slide walls, shift furnitures, or adjust parts nga di na kailangan mag-redraw pa. Next, rotate tool. Rotates objects around a selected axis, useful for aligning parts or creating angled designs. Ang kaning rotate tools let you spin stuff sa right angle. Kaning imong i-tilt ang chair, turn a roof, or imong i-line things up nga without having to redraw again sa pag-rotate. Man siya ang these tools help bring life and depth to the design. Editing tools. Una kay scale tool. Resize object either proportionally or along specific axis. So ang scale tool ay kay makaresist ta sa gidakon or gamyon sa object. Mao nang kuan sa scale tool. So ang ikaduha kay offset tool. Create parallel edge or duplicate shape inside or outside a surface, useful for wall or borders. So gamit kini siya sa kuan kana magwalling ta sa atong floor plan kaning offset tool. Ang ikatulo kay erase tool. Remove an unnecessary line or edge to clean up the drawing. So kani siya kay kaning erase tool dai gamit kini siya dai sa kanang mga di importante nga line or mga parts sa drawing nga dapat kuan resonon mo na yung kuan sa erase tool. This tool ensure the model is accurate, neat, and well defined. So more rin akong report day. Navigation tools. Navigation tools help users view and explore their models effectively. So, ang navigation tools day kay mga gamit nga makatabang para mas sayo na to makita o ma-explore ang atong 3D model. First one is orbit tool. Rotates the camera around the model to view it from different angles. So, ang orbit tool di ay gamit ni siya para kanaganing ituyok ang view palibot sa model aron makita nato siya sa lain-lain nga angle. Next one is the pan tool. Moves the view side to side or up and down without changing the angle. So, ang pan tool kay gamit ni para ibalhin ang view pa left, pa right, pataas o paubos nga dili mausab ang angle sa model. The next one is zoom tool. Allows users to zoom in for details or zoom out for a full view. So kani siya is gamit ni siya para makaduol ta sa detailed nga model o makapalayo aron makita ang tibok design. So importante na siya nga mga tools kay maka-help ni siya nga mas dali ug mas controlled nato ang pagtrabaho sa 3D space. Importance of basic commands. Understanding basic commands is very important because it helps create accurate and precise models. It improves speed and efficiency in designing. It builds a strong foundation for advanced tools and techniques.
It enhances problem solving and visualization skills. It reduces errors and improves overall workflow. So, importante kayo ang basic commands tungod kay makahelp ni siya sa pagbuhat na to og sakto og precise nga models. Then mapaspas pud na to og mahimong mas efficient ang pag-design na to sa model. Then mahimo sa ni siyang lig-on nga foundation para sa mas advanced nga tools o technique. Then makahelp siya sa problem solving o visualization skills. Kung kabalo ta sa basic commands, mas sayon og mas organize ang atong pagtrabaho sa CAD o 3D designing. Application in real life. SketchUp basic commands are used in real-world applications such as designing houses and buildings, creating interior layouts and furniture design, drafting mechanical parts and components, visualizing project ideas before actual constructions. This shows that mastering these tools is useful in different fields, such as this slideshow is showing the core tools directly support real-world project, making them essential for professional and habits alike. So, in real life applications such as designing houses and buildings, creating interior layouts and furniture, drafting mechanical parts, and visualizing project before constructions, mastering these tools makes SketchUp useful across multiple fields in design, like engineering and architecture. Conclusion. In conclusion, SketchUp basic commands play a vital role in 3D modeling. Each tool has a specific functions that contributes to the creation of a complete and accurate design. By understanding and practicing these commands, users can improve their drafting skills, become more efficient, and produce high-quality outputs. Mastering of these fundamentals is essential for anyone who wants to succeed in the field of design and drafting. So, mastering SketchUp basic command is essential because each tool helps create accurate design, and by practicing them, designers can sharpen their skill, work more efficiently, and deliver high-quality result, laying the foundation for success in design and drafting. That's all. Thank you.